Mga kapigis, kumusta ang babuyan? Kusog ba mga ang mga alaga o ikaw ang gikaon sa kakulba? Kung naa na po'y balita nga sakit sa pikas barangay, ang kuno na to. Ang pagbabuyan sa Pilipinas mura ra nagsugal nga naay gamay investment. Mumatakag sayo para manglimpyo sa ilang hugaw. Manglawg og mahalon nga feeds pero sa isang iglap, isang virus lang pwede ka na mazerohan sa imong puhunan. Daghan nag-ingon, swerte-swerte ra na pero karong panahon na, dili ra swerte ang saligan. Pa dapat na akay backup plan ug kana ang atong gitawag nga insurance. Ngano na kinahanglan matag insurance? Mao kini ang tulo dapat ninyong timan-an. Una, proteksyon sa sakit dili lang sa ESF. Kay kaybaw tang tanan kung usa ka delikado ang ESF pero gawas ana napay pneumonia, kolera ug uban pang mga salot nga moabot. Simbak ko lang, kung insured ang baboy nimo, dili ka o uuwing luhaan kay naa kay makuhang indemnity o bayad pinsala. Bahalag dugay basta naalang kay paabuton. Ikaduha, kalamidad. No problem kay atong nasod. Ang bagyo mura nagbisita nga wala giinbitar. Kay kung maguba imong tangkal o namatay ang baboy tungod sa baha o linog, ang insurance ang magsilbing salbabida nimo. Ikatulo, na kay peace of mind. Ganahan ba ka nga makatulog ra nga maghayang? Kanang dili na ka mo largog ambak kung naay ni ubos sa tangkal? Kana ang ihatag sa insurance. Dili ni gasto. Kini ay investment para sa seguridad sa tangkal o sa pamilya. Ang insurance mura na nag-helmet, wala nimo gisuot kay ganahan ka madisgrasya o matumba. Gisuot na nimo kay naa kay kung naay mahitabo, protektado ka. Sa pigiri, ang ulo nimo ay ang mga imong puhunan. Mas maayong mag-ipa-insurance, libre na ni sa atong DA, kay ang pagmahay, pirming maulahi. Ligtas ang may alam. Happy farming!